महाप्रभु को घर्षण प्रस्तुत देवता दुर्लभता देवता मैंने चाहिए अच्छा कि घर्षण को कहना महाप्रभु श्री श्री अखंडमणि को प्रस्थान धर्म इच्छा न कराए दया कर भावग्राए नमस्कार जय जगन्नाथ आपण फेसबुक को स्वागत आशा करें बहुत भल थे खुशी थे जीवन को बहुत एंजॉय करेंगे। आज मो झीर जन्मदिन तेणु आज आम सपरिवार ओडिशार एक शैवपीठ श्री श्री बाबा अखंडमणि पीठ को यात्रा करुचु। बाबा दर्शन हो झीर किसी पूजा अर्चना हम आपण मैंने तो जानी बाबा होती प्रत्यक्ष देवता बाबा को किए न जाने आपण मैंने बाबा को विषय किसी जानी निश्चय वीडियो कमेंट करूँ आ मो वीडियो आपमती लगुच निश्चय मतामत दिंतु आसतु बाबा वीडियो को पूरा देखा ना से निजे रोसे करी भल थरे मु पचाई खाई कौन करू झील जुग है माँ बोल अखंडमणि पीठ केते बड़ पोखरी देखो। इतिहास एक कथा अच्छी जब राजा मानकर शासन चलुला तेज जड़े कृषक ये चाष करुले चाष कर समय लंगल एक पथर धीरे बाजी से देखा पहले पथर रक्त बाहर से डरी जाए सांगे सांगे राजा को खबर देते राजा जो देखिले पथर रक्त नुह क्षीर बाहर राजा पढ़ाई किंतु राजा को राति स्वप्नदास होता जे कि एठार अखंडमणि प्रभु विराजमान कर राजा कौन कहले तार सका जाजपुर 5 जन पंडित को आनी एठारे पूजा अर्चना कर महाप्रभु को स्थापन कले से आज पर्यंत पूजा अर्चना चली मैदा महाप्रभु श्री श्री अखंडमणि को प्रस्थान धर्म चारिपटे समस्त पार्श्व देवादेवी मंदिर
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର୍ଷଣରେ 7ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, କଦଳୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାକି ଅମୃତ ସମାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଠାରେ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ମହିଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦେବତା ଦୁର୍ଲଭ ତାହା ବଡ଼ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି ଚରଣ ଧନ୍ୟ ମହିଳା ଅକଥ ଗରିମା ତାର ଗରିମା ଏତେ ତାକୁ କହିହେବନି। ଦେବତା ଦୁର୍ଲଭତା ଦେବତା ମାନେ ଚାହିଁବ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଘଟଣାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ଦୁର୍ଲଭତା ବଡ଼ ଲୋକେ ଏଇ ବଡ଼ ଜଗତରେ ତୁମେ ତାକୁ ବିଚରଣ କରି କୃପାଧନ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର୍ଷଣ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। କରୁ ତ ଖରା ଖାଉନି ଚାଲ। ବଳା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମା ଘଟଙ୍ଗାରାଣୀ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ବାଟରେ କିଛି ଭୋଜନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବୁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅଛି। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରୁଛି କିଲୋ? ଖାଉଛୁ? ଖାଉଛୁ? ଖରାବେଳ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ହୋଟେଲରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରାଇସ୍ ଥିଲା, ସଜନା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି, ଗୋଟା ପୋଟଳ, ଗୋଟା କଲରା, ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଡାଲି। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସଦାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରର ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦାର ଔଷଧ ପରାୟ ତୁମ୍ଭ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ପୌରାଣ ସଂସ୍ଥାପନ ସନ୍ନିଧାନ ସନ୍ନିରୋଧନ ଉଦାୟ ନମସ୍ତେ ଶିଖାଇ ମୁଷକ ପ୍ରବଚୟ ନେତ୍ର ଔଷଧ କର ତଳକାର ପୁରୁଷ କର୍ପଣ ଅବଗୁଣ୍ଡନ ଗୁଣ୍ଡନ ଧନ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତିକରଣ ମହାମୁଦ୍ରା ପରମ କରୁଣାନିଜ ଓಂ ଗଣନାଂ ଗଣପତିଂ ହବାମై ପ୍ରିୟାଣାଂ ଚନ୍ଦ୍ରପତିଂ ହବାମై ନିଧନାଂ ଗଣପତିଂ हवामि सममगं मनसादि पंचदवदवने विष्णु स्वाहा ज्ञानाय सुखापानाय समुदाय समुदाय समराय स्वाहा रण ऐसा तुम्भे जागतर आत्मा रूपे रही इच्छा न कराई दया कर भाव ग्राही ऋषभपति वाहन प्रभु चक्र ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।